वो देख वो देख वो देख वो देख। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। যদি কি করছিস তুই করতে পারলি? দেখি দেখ। এটা তোরই ফোন। জিজ্ঞাসা করছে বাবু খেয়েছো? সেটারই আমি উত্তর দিচ্ছি। আমি তো উত্তর দিয়ে দিলাম, তুই এবার আমাকে কি উত্তর দিবি? खत्म।